na imbag nagsapa kanya yung aming kakabsat nga kaurat tatta yal daw tatakot nalipata kita pwede damdamaji kalendaryo so itatangal daw kakabsat kaurat manan mapantay og Giwaras iti flyers dito Riverside di San Aurelio ato iti hawak-hawak tayo shoutout isan shoutout kay insan ayun dahil namalpas tayo ng Giwaras papantayin yung pisto tabakad dati delivery. Let's go! Please subscribe, ka-take care sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Take care, boom. Kita-kit sa daan, sapay kumatamay pusta din yung flyers sa tayo at tangal daw. Yeah, boy! Mwah! Miss, saan papuntang Baguio? Saan papuntang Baguio? Shout out! Nakaw, ingat! Kinulit ba si pamangkin? Shout out kay pamangkin na Romalyn. Dito yak ko mga agdalan. Kaso kaumot babalay. So unahan tadajay, likaw tadajay. Sapay ko mata mati pumalya dato throttle cable naman. Lalo gamitek to no Sabado biyaheng Herona. Unahan tayo dito. Ayan mga ka-text. Ngayong umaga nga po mga ka-take care. Hello ante, good morning. Mang tuda man flyer ante. LPG ante. Atay ni ante. Wan ante, wan. Shout out ko ni ante. Hay ante naka-vlogak. Sige ante, salamat. Wan ante. Sige ante. So ngayon nga mga ka-take care, ang content natin ay pagbibigay ng flyers dito sa may Riverside ng San Aurelio. Pero mag-iilocano tayo. Haluan natin ng halo-halo. Good morning. Ditoy. Good morning, madam. Mang tada man ti flyers, madam. Tagay sakay ni ma'am. LPG, ma'am, Girahal. LPG delivery. Ma'am, okay lang kasali kayo di vlog, ma'am. Naka-vlogak. Naka-video ak. Hi kayo, ma'am. Sige, ma'am. Salamat. Okay, danaykan tayo nga talon. E-check tayo lang di camera tayo baka agsilsilaw manan. Wamat. Nalubatak nga dagos jeep dinggalan eh. Hey ma'am, good morning. Ma'am, mang tuda man ti ko ma'am flyers. LPG ma'am Girahal. Ate ni ma'am. Ma'am, kasali kayo di vlog ma'am. Okay lang naka-vlogak ma'am. Hey, ma'am, salamat. Adeng, good morning. Kaka man flyer adeng. LPG. Naibosag parami takpay. Ay, shout out kay Adeng. Good morning, Adeng. Good morning. Sige, Adeng. Thank you, thank you. Nang, good morning. Mang tada man flyers nang. LPG nang. At ano, tagagesahan nang. LPG nang. Ano man, Adeng. Naka-vlog tayo, Adeng. Nang. Sige, Adeng, thank you. Sige nang, thank you nang. Siyang Kyle. Hapo. Good morning, madam. May kayo man isali, madam, ti vlog. Joke. Mang tuda man flyers, madam. Ladeng, good morning. Naka-vlog tayo. Ate Nadeng. Kaya, good morning. Adeng? Wan, rigas ko, Adeng. Si Kuya, marami sa kanila. Isa Rosales. Ay, shout out kay Kuya. Sige, Adeng, thank you. Hapo. Adeng, mang tuda man ti flyers. Kal, good morning. Mang tuda man ti contact number angkal. Atin angkal, LPG angkal, LPG. Wan angkal, Girahal angkal. Girahal angkal to pistume. Sige angkal, salamat angkal. Ada ti senior discount na matata angkal. Ti deliver. Salamat angkal. Di last time nga nagwarasak. Agdardarasak gamin ta late akon nga rimor iso nga han ko na ikan amin panunutag pa nalaing no ituloy ko ta Giwaras dita bangir pero syempre dito ipailaang minuto na iti gugulok dito eh nga side eh iso nga kita agpay no kaya na pa iti oras tabakan no bigla nga dating pa deliver. Sa bagay, rat-ratan mo't nga dagos no dating pa-deliver, paspasan tayo lang, sagad-sagad. Hala.
Shout out amin nga manalon nga digital talon tatta. Amin nga sumrek ti trabaho naimbag ngagsapayo amin kakabsat nga kaururat. Hello. Psst, psst, psst. Good morning. Hup. Mang tada man flyer angkal. Contact number angkal. Contact number LPG angkal. Jirahal ato angkal rahal. Contact number LPG angkal LPG. Angkal naka-vlog kagahay ka angkal, naka-video ak. Sige angkal, thank you, thank you. Okay, let's go. Let's go, let's go. Ayan, ikantay dyan ikot tayo. Kahit itong side lang to ang mabigyan natin, basta mabigyan natin lahat ng walang pag-aatubili at pag-aalinlangan. Ikot tayo. Morning angkal. Ang tuda man ti flyer angkal. Flyer angkal ti kwa, contact number ti LPG. Hello madam, good morning. Ijirahal angkal. Di kang kagad ma'am, contact number mo. Ano, tinawagan na to, umay kayo nga sigaw. Umayag nga sigod angkal. Ijirahal ma'am rahal. Angkal? Angkal ad angkal. Naka-vlogak ma'am. Pabalin mo i-follow ang page ko ma'am, datamot lang. Sige ma'am. Morning apong. Mang tuda man ti flyer apong. Contact number apong iti LPG delivery. Jirahal apong. Kaya po, salamat. Apo. Morning ma'am. Ma'am, mang tuda man ti flyer. Contact number ma'am. Nakunus-kunusan ni mga katikir. LPG delivery ma'am. Ma'am, naka-vlog ako, okay lang ma'am? Sige ma'am, thank you ma'am, thank you. Ma'am? Ay, regas ko din ma'am. Sige po, sarahal po kami ma'am. Sige po, thank you po. Let's go. Okay, nakaduwa natin nagasan kay minute kanya ka. Sapay naka-short stadium. Kailangan lang alerto tayo ato diyang bridge dan nakunus-kunusan juga tayo ni players tayo aglaklat siya gamin ang nakasada jay scooter agire-rev ka lang nagbitmat kat agiwaras mga ka-take-care basta positive lang, positive. Nagati madalanan tayo, kantay aminan. No, mabalin. Awan tilab-lab saanan tayo. Tingin nga ta. Tani, palin tayo umunog dyan paunan tayo pa dyan tricycle. Nababayadal na Good morning! Tapadasan tayo dito Munog tayo. Hapo, good morning! Madam, mang tuda man ti flyers ay nagana jason Mang tuda man contact number ma'am. Kuwan mo LPG ma'am, LPG. Ato ni ma'am. Jira halata ma'am, thank you ma'am. Ma'am tagat to ni kwa ni Aji Gililot. Nya nagan na tatayan. Binji. Ay shout out adat tay suna. Ay gayam ko. Ay baka kumamat daga jaso da DJ gamin ni. Ma'am, naka-video ak, akay ka ma'am. Naka-video naka-vlog ak. Agvlog ak. Sikat yung mother na antay. Yanagan mo antay. Teresita. Ayun, shoutout kay Ma'am Teresita. Andun si Ading Benji. Ay, nakariingan. Sukid ako, sukid kumparik ti kwa. Ti massage. Tagikot tayo dito yung mga katekero. Apo. Good morning, antay. Mang tuda man ti flyers antay. Ate nante. Naka-vlog ka ante. Mang tudak ti kwante ti sticker ti kwa LPG. Ijira halata ante. Regas ko. Damat ti discount na iti senior. Agay ka ante. Naka-vlog ka, naka-video ak. Hello madam, good morning. Orang ka agpa-beauty natin napintas kan. Salamat ante Good morning, good morning.
Let's go mga ka-text care. Stroll muna mga ka-text. Mga ka-text care. Kita tayo ito mayat nga may can. Iti flyers. Nabawasan jiggam tayo. Nagmayat iti rin na mga ka-text care. No nakaisip na iti kasasao tayo. Mabawasan iti stress. Iti problema. Iti may isang tao. Iba rin. Dapat may isang haing bridge DJ ni mga ka-take care. Hello madam, good morning. Mang tuda man ti flyer madam. LPG delivery ma'am. Ato ni ma'am. Jirahal ma'am. Sige ma'am, thank you ma'am. Tanik sakto ni. Mang tud tayo iti flyers ditoy. Hop, paigid tayo pay. Agpaigid tayo pay. Hop. Good morning apo. Mang tud man ti flyer apo. LPG delivery ma'am. Jirahal ata ma'am. Antay kang kaman antay. Ma'am naka-vlog tayo, naka-video tayo ma'am. Mag-hi kayo ma'am. Naka-video ak. Mag-hi ka ma'am. Oh. Sige ma'am, salamat. Okay, let's go. Asidig tayo di kalasatan mga ka-take care. Chill lang. Dapat karga na ganti danom dito yun eh. Diyan may awanan at tiyanan eh. Ajay ko irrigation. Brownie. Mamang to da man ko ma'am, flyers. Contact number ma'am. Naka-vlogak ma'am. Naka-video ak ma'am, ate ni ma'am. Jirahal ate ma'am, rahal. Yan, salamat ma'am. Thank you ma'am. Hello brownie. Ano ni apong ni kantay ti ko, contact number. Ate ni apong contact number. Hop. LPG delivery apong. Ate na. Naka-video ka apong, ag-hi ka apong. Ay, wan apong. Thank you apong. Wan apong, wan. Hapo. Morning madam. Ang tuda man ti ko madam, contact number. Contact number ti LPG ma'am. Jirahal ma'am, jirahal. Naka-vlogak ma'am, mag-hi ka ma'am. Thank you ma'am. Ayun na dataw Jenny Plaza. Tamang tad tayo ti flyers. Ano nagkararamid dati ka ni? Balay. Hapo, good morning. Idol, good morning. Mang tuda man flyers angkal. LPG angkal. Ikang kaduwa na ding. Ata ni. Huwag ang kalwan. Ag-hi kayo madam, naka-vlog tayo. Idol. Sige ating nakpay. Sige sir, salamat. Apo. Mamang to the mantik ha, flyers ma'am. Galis. Bibigyan natin si ma'am ng contact number. Bibigyan natin siya ng 2 piras. So, kasi digtayo dyan kalasadan mga ka-take care. Naglikaw tayo dito. Kalasadan. Contact number ma'am. LPG ma'am. Opo. Ma'am, naka-vlog po tayo ma'am. Gaya ka ma'am. Morning ma'am. Jira halata ma'am. Sige ma'am, salamat. Let's go. Asidag tayon nga malpas sa guwaras. Isaruno tayo manen tono bigat. Tapno naragsak ti urat. Hoy. Hey. Shout out. Di banda pa nga tatimen nga pangikuan tayo datoy, pangiorasan tayo. Ay dito ko gayam. Kalasada ti Pugaraw. Singan tayo mang tad. Ay ito ni. Hapo. Hello madam, good morning. Mang tuda man ti ko madam, contact number ti ko LPG. Gas po, gas. Hapo. Ma'am, naka-vlog po ako ma'am, mag-hi po kayo ma'am. Ito po ma'am, salamat po. Sige po. Tayo na sa sineskwela, agitid tayo iti flyers.
Slack secret agent ang agsirsiri pa. Tingin nga tanay. Walang tao. Walang tao. Nangkalikan tayo. Hop. Morning, Uncle. Kyle, mang tada man ti contact number, Uncle. Ti LPG, Uncle. Atin, Uncle. Salamat, Uncle. Let's go. Ada nakita nga, ada ti ko dito eh. Karinderya dito eh. Padasan tayo man nga ikan. Hop. Padasan tayo nga ikan at karinderya. Bareng no agalada kanya tayo undo undo nya dyan sa undo mangtud tayo ti flyers. Apo morning madam mangtud man flyers madam now morning. LPG delivery ma'am jirahal ma'am. Mag-hi kayo ma'am, naka-vlog tayo. Morning po, shoutout ka ni Manong. Sige nang, nakabay. Let's go. Padasan tayo dito ka. Pugaro. Paunan tayo pagay mata ni truck. So, agwaras tayo ito no sa Marano dito ikwan. San Raimundo kon San Julian. Ulitin tayo ito giwaras dito eh. Pero, unan tayo pa dito sa Asideg. Alright, let's go. Agiwaras tayo. Ayun eh, tayo na ikan ni madam ah. Gumagatak agiwaras ah. Idi nga ikan, paspas-pasa gamin eh. Agiwaras tayo gamin. Hop. Hi ma'am, good morning. Ma'am, ang tuod amang contact number, ma'am. LPG, ma'am. Jirahal, ma'am. Ma'am, mag-hi ka, ma'am. Naka-vlogak. Sige, ma'am. Thank you. Alright. Nya, iwaras tayo pa ito duman. One dito malabasan tayo. Ikan tayo dito malabasan tayo. Tano ka? May ibos sa tayo flyers tayo. Dapat nabating yung basit tayo to G sumarunong ako barangay. Ay sap-sapahan tayo rumor tayo ti kuangay niya. Alas 5 ti bigat. You know. Kaedad tayo dito yan. Ang gayang paggatang tayo merienda. Mabisihin ako. Hahahay. It can happen to any one of us. Anyone forgiveness, anyone who fell, anyone who works, someone their love. Oh, agiwaras tayo iti flyers. Dagiti makita tayo matattao dito kalsada. Cut. Di cut. Hi.